alhamdulillah ami Allah subhanahu wa ta'ala tanu ami Allah tanu ala minye ni kile talaban fusani kile tan tawhi ami Allah subhanahu wa ta'ala tanu ala minye dhul hijja choisi ka kile folo ke kile folo min kafsani dieu kile bela jini o ko fa mishira ka fa matrishite mi ka kani batu e chara la fa Allah subhanahu wa ta'ala kelempe akelempe le jonyo fo itala o ko fa mishira ka fa ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jondo wa ala ka chidene kiraba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aya ka chidene lasi aye kuma befo aramadiya ka herebe soro komina bato be nye komina kira ya befo nyene ama fo ito kofe ala kira sallallahu alayhi wa sallam aya ka chidene lasi manto be se ka hera soro ni kominye kira yo fanyene sallallahu alayhi wa sallam kom be se ka toro ya se manto ma kira yo fanyene sallallahu alayhi wa sallam o kiraban ala ka salatu ni salamu jidaka ani mauma bina tuwakata asiran ko fukata si alkema joduma ala kan soro umma uchama bal maslamaw Allah subhanahu wa ta'ala kabaka hinela anaka masayala abil lum barkama utagadi joma lum barkama min ni ye bato ka kono ala bi ka bato jidi ala be bato shaya bato ka olun kono abraji be shaya katmelu to kan o ya Allah subhanahu wa ta'ala ka fusamantali nabe bato shamandi mantoma olun do eminye ole ni kletan folo min nafle ka bosisa ni kletan folo Allah subhanahu wa ta'ala ale fusaya ni kletan toye o ya Allah subhanahu wa ta'ala ka koy ala be ko kemi nyadia ni ngaltala ka kola nale ko min blaro min akun kakani blay roto lila ana madin da doroto la Allah subhanahu wa ta'ala ay ni kletan ay kalala qur'ana kono ala ko wal fajr wa layalin ashr Allah subhanahu wa ta'ala ay kali fajr kana chila ala bana ki kali sultana nonde ba do ko wa layalin ashr ay al ashr dhil hijja do ko dhil hijja kletan folonni wa layalin ashr do ko sungalo kalo kletan lama koli nga walayalin ashr aba fla beta dhul hijja min flaka lo an kunati ale klefala ale kafsan dieu klefala bay ale afusamanti abe klefala lela ale tate shu kono sungalota o shu kono na le sungalo kle sultan laba sultan min ba kono o kafsani dieu sultan bay nga ni kletan ale klefala akafsani sungalo kletan labay a klefala o so a klefala bato ma ken ki jijala kosobe nin kalon ala ko kalon la ko donu min ye hiji kaloy alama ne be niye hiji kalo be ni le hiji de be hiji lo ka lo se bawlo nin kalon ni kono ala ko al hajj ashhurun ma'lumat ko hiji kalon la ko donu ye o kalo lama ne be niye no ye shawali ni dhul qada ani dhul hijja nam bebe ni kalon lo chogo mina ni kalon bato shama minyo soro kono nga bato te nyo soro kalo woro kono ndife ina fo ni kalon kono islamo be lo ka hiji lo ni kalon ni kono na la be waso ni don ye meleko ya jobe lo ala fa keneka kalo subhanahu wa ta'ala kala ya sabati kalo subhanahu wa ta'ala ka kelimati ya sabati Allah subhanahu wa ta'ala be wasul malakaula ni jonye kila ko sallallahu alayhi wa sallam kullu min kawsa ni jalum bay ko le ni kletan folonye afdal ayyam ad-dunya ayyam al-ashr lomin na le kafusa ni jalum bay o le ni kletan folonye o le kle folo e biye salamaw aya tesiri batola kono Allah subhanahu wa ta'ala be ni fuzamati andanu mamuna anu kiramanto shitana anu kiramanto ante batoke nanu e koko ke dafatala bal insanu ala nafsihi basira bebi yere bakuno
bibina hari seli ɲuman an tɛ se ka kɛ n'ala k'a b'anw jate minɛ k'anw compter bɔ ka bɛn an ka baara le ma wallahi an yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛ se ka bɛn ka bɛn o fusamantiya ma a n'o lafo min b'an yɛrɛ la Ala subhanahu wa ta'ala bɛ waati fusamantiw d'an ma n'i ye bato kelen k'a kɔnɔ Ala b'a jidi n'i ye bato fitinin kɛ Ala b'a jidi i bɛ ye nin waati nin kɔnɔ ale fusaya ni waatiw bɛɛ ye ka bɛn ko dɔ ma ko juma bato bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ bato babaw olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ n'o ye seli ye ani sundo ani sarakabɔ ani hiji a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni tile tan nin kɔnɔ seli bɛ k'a kɔnɔ sun bɛ don a kɔnɔ hiji fana bɛ k'ale de kɔnɔ nka i t'ale sɔrɔ kalo wɛrɛ kɔnɔ kalo tɔw la i b'a sɔrɔ bato dɔw bɛ na nka hiji tɛ se ka na kalo wɛrɛ la fo nin kalo barikama nin balimaw a y'a tɔnɔma bɔ a kana to ni waati min ka taa k'a to yen ten baara ɲuman n'i y'a kɛ nin waati nin kɔnɔ a ka fusa n'i y'a kɛ waati wɛrɛ kɔnɔ min ye nin waati ɲɔgɔn dɔ ye nin waati baara ɲuman ka fisa ni waati bɛɛ baara ɲuman ye o kosɔn silamɛ kan k'i jija ka baara ɲuman sariya kɔnɔ le kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko baara ɲuman a ka fisa nin waati in kɔnɔ ka tɛmɛ waati bɛɛ lajɛlen kan sababu ko hali jihadi Ala ka sira kan a ko hali jihadi Ala subhanahu wa ta'ala ka sira kan fo ni maa min bɔra n'a b'a yɛrɛ ni tun bila farati la a n'a ka nafolo wa ni foyi fana tɛ sɔgɔ ka na lu kɔnɔ ale yɛrɛ n'a ka nafolo bɛɛ tola yen fo k'o bɔ a la hali ka taa jihadi la Ala ka sira la bato kɛ ni tile ta laban na a ka fisa n'a ye la ilaha illallah o ye fusamatɛyaba ye dɛ maa min bɛ bɔ ka taa jihadi la Ala ka sira kan bɛɛ b'a lɔn o ye fusamatɛyaba ye nka kira ko sallallahu alayhi wa sallam n'i ye baara ɲuman kɛ nin waati min kɔnɔ k'a ka fisa n'a ye fo ni jihadikɛla min ma ko segili kɔnɔ n'ale tora jihadi la yen ni maa min y'i kuntala surunya nin baara nin waati nin kɔnɔ alikiyama jarakɛyɔrɔ t'e bolo dɛ o kosɔn alikiyama maa si tɛ se ka kuma sɔrɔ Ala yɔrɔ n'o tɛ kira ko ko bɛɛ bɛ don alijinɛ kɔnɔ wa ko fo ni maa min banna sababu kabako la jɔn bɛ ban maa min bɛ ban o de ye maa min i b'a ye waati fusamantiyaw bɛ na ale ka a bɛ kɔmi waati ma na a bɛ fɔ ko n'i ye bato kɛ nin waati kɛ i bɛ barajiba sɔrɔ ale ta ye komi waati nana yɛrɛ ale maa sugu tɛ fɛ ka don alijinɛ kɔnɔ maa man ka sɔn Ala subhanahu wa ta'ala ka waati bonyaniw o ye tɛmɛ e la ten i ye wagati tɛ la ka Ala ka wagatiw bonya o bɛ Ala siran ye jira jɔn yɔrɔ n'i ye maa ye Ala ka wagatiw bonyaniba bolo Ala subhanahu wa ta'ala k'o bɛ Ala siran yira o bɛ yɛrɛ k'a bɛ siran Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ nka n'Ala ka wagatiw bɛ don ale ɲɛnɛ ale ta ye ko nin ko kɛlɛ yɛrɛ ale ta yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ maa caman sɔgɔlen de bi ni seli ka na ye baasi t'a la o silamɛ kan ka sɔgɔlan n'o ye tɔ na nka i kan ka sɔgɔli ko min ye ka tɛmɛ o bɛɛ kan o de ye bato kɛli ye nin waati barikama nin kɔnɔ balimaw an k'a lɔn k'a fɔ nin waati barikama nin ni Ala subhanahu wa ta'ala y'a bɔ an kan maa caman bɛ yen olu ma se k'a sɔrɔ maa dɔw bɛ na laban maa dɔw yɛrɛ t'a laban Ibn Rajab ko Ala hadisa nin b'a yira le ko nin waati a bato a ka fisa ni waati bɛɛ bato ye hali ni kɛrɛnkɛrɛn ma k'a la waati ma ta ka bila k'a fɔ k'a ni waati min bɛ se ka ɲɔgɔn kɔnkɔnna s'a la la ale bato de ka fisa ni waati bɛɛ lajɛlen bato ye o kosɔn maa ɲuman tɛmɛnenw kun kɛra o kun b'o cɛsiri nin waati nin bato kɔnɔ Saïd bin Jubayr ale kun b'a cɛsiri ni nin waati in donna k'a cɛsiri f'a bɛ dɛsɛ laɲini bɛ k'a la ka bato baw kɛ ka Ala bato caman kɛ nka ni silamɛ ɲuman kɛla nin waati min bɛ don a ɲɛnɛ a bɛ don ka bɔ hami ba min b'ale la seli bɛ ka se a bɛ to seli bɛ ka se jɔrɔ la f'a bɛ ɲina k'a fɔ a ka ɲi ka bato k'a kɔnɔ Ala subhanahu wa ta'ala ye maa min garijɛgɛ n'o sera ka kariya kosɛbɛ olu bɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka yɔrɔ barikama la o yɔrɔ barikama olu bɛna hiji lɔsen jɔ ye n'o ye silamɛya jɔsen dɔ ye Allahu akbar olu ye fusamantiya ba sɔrɔ ka tɛmɛ anw fana kan anw min bɛ yan Ala ka sababu ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma
n'ala ya se qui est ka nɔgɔya qui est kana sɔn nin waati in k'i sɔrɔ yan dɛ wa ala ma ɲini maa si fɛ k'i y'a kɛ caman ala ko le y'o k'i y'a kɛ siɲɛ kelen pe i si bɛɛ kɔnɔ subhanallah balima o man gɛlɛn dɛ hiji kɛ siɲɛ kelen i si kɔnɔ n'i ye siɲɛ kelen nin kɛ ala ka hakɛ bɔli i kan i bɛ dɛsɛ o la maa caman bɛ yen alhamdulillah dɛsɛ t'o la nka o dɛsɛ ne ka taa hiji kɛ ko waati t'o bolo la ilaha illallah e delila ka adamaden k'a ye tan sɔrɔ wa e delila ka adamaden ko tan b'a bolo wa a tɛ yen o hali maa min tɛ foyi la tan t'a bolo baara t'a la nka tan t'a bolo hali denmisɛnnin tan t'a bolo bɛɛ bɛ ko dɔ la yen nka i b'o ko dɔ ne to yen ka taa Ala subhanahu wa ta'ala ka hakɛ di fo adamaden ye ko dɔ durusi a kun na ka fɔ Ala y'ale yɛrɛ dan mun na n'i m'o lɔn dɔrɔn i bɛ sɛgɛn Ala ye yɛrɛ dan ko kelen de kosɔn Ala ko wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Ala k'ale ma jinɛ ni adamaden dan foyi kosɔn fo ka Ala subhanahu wa ta'ala kelen pe bato ne balimacɛ e ye kibasɔ bonya nin diɲɛ in kɔnɔ ka taa kalo kelen pe di Ala ma Ala min ye dan k'i bila ka na e kun tɛ foyi ye i kun bɛ yen ten Ala subhanahu wa ta'ala y'i bɔ i ba kɔnɔ i kun tɛ foyi lɔn Ala ye métro d'i ma ka yelinya d'i ma e tɛ Ala subhanahu wa ta'ala waleɲuman dɔn e tɛ jɛn k'a fɔ ko Ala subhanahu wa ta'ala ka hakɛ de bɛ nin ye jɔn b'i ka waati lɔn jɔn b'i sa waati lɔn saya bɛ mɔgɔ ta le i tɛ bɔ a kalama a bɛ bali k'i ta le wa ni saya y'e ta e ma Ala subhanahu wa ta'ala ka heji di a se kun b'i ye kiyama baara b'i bolo ye dɛ o kosɔn maa min moyen ba b'o ye alhamdulillah a bɛ maa wulataga heji la caman alhamdulillah o ye ko ɲumanba ye barajiba b'a la nka min ye wajibi a yɛrɛ ye taa dɛ balimacɛ n'i yɛrɛ ma taa hali n'i ye maa miliyɔn lataga i y'a kɛ ma bɛn dɛ a ye sabali e ye ja ka wagati kɔ wagatinin i bɛ fɛn min sɔrɔ dɛ ja ko a da Ala ma alhamdulillah i ka Ala bɛ se ko la dɛ bi maa tɛ se ka dalilu sɔrɔ Ala kan parce que Ala ye ko bɛɛ nɔgɔya bi maaw b'u ka baaraw bila yan u bɛ taa yan fɛ yen a bɛ komi o bɛ yan o bɛ yan n'o tɛ yan bɛɛ ye kelen parce que baara bɛ kɛ cogo o cogo ale yɛrɛ b'a bɛɛ ɲɛnabɔ Ala subhanahu wa ta'ala de y'o nɔgɔya o i bɛ dɔ la min fo yan fɛ a bɛ yan mɔgɔw dirige la yan e bɛ dɛsɛ k'o kɛ foyi tɛ limaniya ani k'a lɔn k'a fɔ ninnu waati min Ala ka waati bɛn ne ye ani ka ban k'a lɔn Ala y'an da min kosɔn Ala ma maa dan k'i ka garizɛgɛ ɲini dɛ garizɛgɛ bɛ ɲini de non nka Ala y'i dan ko dɔ de kosɔn garizɛgɛ man k'o ko bali ko bɛɛ kan ka bali fo i dan kun i na kun o ka kɔrɔ ni ko bɛɛ ye dɛ n balimaw Ala ye se dɔɔni k'aw min ye a ye jija a ye kaari a ye taa Ala subhanahu wa ta'ala ka soba hiji a ka silamɛya jɔsen dɔ de b'o ye kaaba min filɛ nin ye Ala de y'a fusaya Ala de y'a kɛ yɔrɔ barikama ye o ye Ala ka ko ye o alhamdulillah an b'o to Ala ma ye adamadennin da don yɔrɔ t'ale la an bɛ taa o soba in fana hiji parce que Ala subhanahu wa ta'ala y'a demandé an fɛ Ibrahim alayhi salam a lɔla kuru kan Ala k'a ye weleli kɛ dɔrɔn wa addi fi nnasi bil hajj ale ye lɔ dɔrɔn ye maaw wele ko ye na Ala ka so hiji Ibrahim lɔla ko ye maaw Ala ko k'a k'a ka so hiji o hiji de bɛ ka kɛ hali sini Ala subhanahu wa ta'ala sago bɛ yɛrɛ la dɛ o kosɔn e min tɛ ka taga i t'a filɛ maaw bɛ ka taa dɛ i tɛ taa fana maaw bɛ ka taa dɛ i fana tɛ taa o kosɔn bato ye fɛn dɔ de ye adamaden kana sigi ko se tɛ ne ye bato la la e ka duwawu le kɛ dɔrɔn Ala ka ko tɔgɔ sababu nɔgɔya ye maaw bɛ taa hiji la hali olu yɛrɛ ka nasɔngɔ dafa n t'o bolo kosɛbɛ Ala bɛ sababu b'o kan dɔrɔn alhamdulillah u bɛ taa hiji kɛ Ala ka ko le Ala ka weleli le a den tɛ se dɔrɔn na se y'a dɔ le ye nka a den t'o dɔrɔn na ne y'a bila i kunna i n'a fɔ kameleni k'a bila a kunna k'a kɛ an mina ko ye f'ale ye hiji kɛ walahi a b'a kɛ nka bi kameledenw min bɛ se ka n'aw hamina ni fɛn bɛɛ ye Europe ta kɔni ale hami bɛ bonya ni fɛn bɛɛ ye f'an b'ale ɲɛ sɔrɔ nka cogo di ne bɛ taa hiji kɛ ka duwawu kɛ an kana tigɛ Ala la wallah Ala bɛ lɔ Arafa lon
jo male wula ba jabi mo Muhammad ta roba to wa ti mamma kay do le ke gaziga ka foni ma ala re ki ala re be lo ke jo ma wula ba jabi e lan bala ko ni lo ka ala wula ka ta jabi ba mal maw ay ta'ala subhanahu wa ta'ala ka suban ay ta hiji ni wati barkaman bato be nyon sura kono iwa Allah subhanahu wa ta'ala ko wa yadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumat ibn Abbas ko al ayam ma'lumat ko ye ashru dhul hijja li ko ye klitanni ka Allah subhanahu wa ta'ala ko fa kono ala ko fo ni wati ni kono akafu sanyala ko fe wati tawla ikenga chama farani ka ni wati ni kono kila ko sallallahu alayhi wa sallam ko wati tay wati min bado ka di alai wati min ka di Allah subhanahu wa ta'ala alai ka tamanin klitan kan donc kaya fo ka shaya ay takbira fo ka shaya Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd ayo fo ka shani wati ni kono ogozo nawi ko ka Allah subhanahu wa ta'ala ko fa ni wati ni kono akafusa ni wati tawye dai kai ka shama faraka ni wati ne kai ka ala fo jidi ka wati tawkan akafusa fana arafa iya shaya ko tuguni ka wati taw fana kan pas arafa alele hijilo mbaye wa ko ala ko fo min kafusa ni ala ko fo be o le ka Allah subhanahu wa ta'ala ka qur'ana kala zikru min kafusa ni zikru be o le ala ka qur'ana baye ni banu la lermina ibe zikru tawta mal maslamo Allah subhanahu wa ta'ala ka dina wallahi ya dafa Allah subhanahu wa ta'ala ka dina ay kira ro tika lol nyala na mina fe fay na bola kira ntala kana tare so hera taala wallah kira mafo itoko kira hiji kedi sahaba uye oko so arafa do kira yo bedama na nyere betige do dita do la ama ekom ni man ni do bebe ni lokwa ina fa kira ko arafa do min kafusa alikra mi fo sallallahu alayhi wa sallam ani ma nyumo temenu ole ka foko la ilaha illa Allah ni ka la ilaha illa Allah zikra la fa imam zikru nyana ma dale ma la ilaha illa Allah kira ba sallallahu alayhi wa sallam alay ma min kelempe qualifié qur'an kono ko ma ko ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa ala ikram min qualifié ka be fe fo ata fa kun fe ala le ba fo abe fe fié se ka kenga kele o le ko kan fo ngane ni ma qualifié roshi ni to to roshi ni re lonte re ni te ni do fo jo ta ka ta ko to islama ka inga islama ya la nyini no folo ka suro ka islama yake islama re la nyini juma ni islama mo lo ibe abe islama yake me chama ba ka islama ya je a islama be ke tugu ma ko ma sago ke ka suro ma sago manga ke kire sallallahu alaihi wasallam aka ale sago manga ke kira ba ya loloni ni kletan nange ngajiku minuke no ya Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd ma kenga ne zikru kletan naka shaya okosa Abu Huraira ani ibn Umar nini kletan kusela oluk me boka yala logola katuka Allahu akbar fo ma fo no fe oluk me boka tuka yala ti katuka Allahu akbar fo ma me tuka fo no fe sabu woni kenga fo lerna teriche baka terina kuna abetuka Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd dina kadide amase ko ya terimina blaita sigilla aba terimina kuna turo abetuka ke katala yodro wallahi ni nu matrafa ala bi galzige dale wallah ni nu matrafa ala bi jurumu bayafa ngando refe nte mo galzige dale kazo garziga dele te min ka boni nye takbira kala ka ko be sigalama ka ko to ala bulu kala tanu subhanallah wallahi ne mo ke ga tayribun tisegeda ngana ne ga fa no dikira ma min di mal ma che be fem be soro fo here amenyi na min ko min me kan sege na fulo te ka mu shama blaiku na fulo min me di ma ga ke fem mi nafa mais ma do me fem be ba ngale la fa ntenya na mala
hal nisan fina cogo dɔ la a bɛ kɛ kungo ye ale bolo ale de y'a ɲɛnamaya bɛɛ degunni ye wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma ne min bana kira ta la sallallahu alayhi wa sallam ka ba Ala subhanahu wa ta'ala ta dita la ala bɛ ɲɛnamaya degunni de la i kan i bɛ jɔnya ɲɛnamaya kɛ i bɛ ala ka ɲɛnamaya la i jɔ ma an bɛ taa maaw fana ka jɔn de b'i ye n'o ko a finna dɔrɔn bɛ i b'a fin n'olu ka gbɛra i b'a gbɛ e yɛrɛ t'i yɛrɛ ma bilen lafiya b'o la balimaw a ye tugu ala kɔ a ye tugu kira kɔ sallallahu alayhi wa sallam a bɛ lafiya diinɛ nin kɔnɔ fɛn bɛɛ dira ne bɛ se ka kul huwa Allahu ahad e ka sura dan de ma to k'o kalan kana fi bɛ zikuru wɛrɛ ɲini a la a zikuru diini de ka ban maa min bɛ se ka kuranɛ kalan ka ban kɔnɔ alhamdulillah a b'a kalan nka ne tɛ se o la ne bɛ se kul huwa Allahu ahad la kul a'udhu bi falaq kul a'udhu bin nas ne ka to k'o kalan kira ka zikuru caman di subhanallah bihamdihi subhanallah alazim ne bɛ se k'o de kalan to k'o kalan astaghfirullah e bɛ se o la to k'o kalan kira ye salatu d'an ma alayhi salatu wa salam i bɛ se o la o kalan kira yɛrɛ y'o fɔ an ye sallallahu alayhi wa sallam n'o bɔla a la ni maa wɛrɛ ye fɛn wɛrɛ di min b'o fɔ ɲɔgɔn kɔ ya balimacɛ i k'i bɛ silamɛya diinɛ de la i k'i bɛ ala bato de la ala b'o ka diinɛ la ala y'a bila a ye maa dɔ bila kan lɔlɔn n'a ka diinɛ la a kan ka kɛ cogo min a y'o ɲɛ yira an na n'i y'o ɲɛ bila n'i tɛ yɛrɛ bila ɲɛ wɛrɛ la i yɛrɛ kan ka lɔ i bɛ min bato la dɛ ala ko ten kira ko ten ala ye kira le ci sallallahu alayhi wa sallam e y'o ta bila ka taa dɔ wɛrɛ la e yɛrɛ kan ka lɔ i bɛ min na dɛ maa man k'o kiti tigɛ i ye e yɛrɛ bɛ se k'o kiti tigɛ ne bɛ ala bato de la walima e bɛ kira tugu ɲɔgɔn ma de la e yɛrɛ kan k'o lɔn direct wa nin waati in fusamanteba dɔ ye min ye o de ye k'a fɔ ko arafa bɛ nin waati nin kɔnɔ arafa min n'i y'a sun don a bɛ san tɛmɛni jurumu yafa ani san jurumu a b'a bɛɛ yafa subhanallah ala fusamantiya de bɛ nin a b'o di d'an ma dɔ bɛ na fɔ ale deli la ka arafa dɔ sun don maa bɛ bato la maa si t'a dɔn n'i ka bato minɛ la walima i ka bato ma minɛ o kosɔn ala subhanahu wa ta'ala ko wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin kí ala subhanahu wa ta'ala bato fo saya bɛ s'i ma tant que saya kɔni de min sɔrɔ e ka bato kɛ dɔrɔn kira sallallahu alayhi wa sallam ala yafala jurumu ma a bɛna min kɛ ala ye min kɛ ala ko a yafala bɛɛ ma a muso kama ala yafala jurumu bɛɛ ma ala bɛ e bɛ yɛrɛ sɛgɛn na a ko a muso ma k'e tɛ fɛli kɛ ala subhanahu wa ta'ala waleɲuman dɔn o kɛra kira ye dɔ fara bato kan ni sallallahu alayhi wa sallam balimaw a ye ala subhanahu wa ta'ala bato gɔsɔn lɔnkɛbaba dɔ bɛ yen sɛtanɛ nana ma ko hari n'a ye jurumu kɛ sisan alhamdulilah wasala a ko subhanallah nin ye sɛtanɛ de ye n'a bilala ka na ale ma k'ale marasa kosɔn adamaden i ka diinɛ lɔn tugu i ka diinɛ kɔ walahi i bɛ lafiya sɔrɔ o kɔfɛ seliba kalo n'o ye kalo tile 10 ye o bɛ nin kalo nin kɔnɔ se bɛ fɛn fɛn ye ka se ka saga dɔ faga i kan k'i jija ka kɛ dɛ misi se kɛli ye alhamdulillah ba se kɛli ye alhamdulillah ɲɔgɔmɛ se b'i ye alhamdulillah i kan k'i jija k'o kɛ o fana bato le ka fisa o lon tɔgɔ ni bato bɛɛ ye fana ka se ka fɛn dɔ ta ka kantigɛ ala subhanahu wa ta'ala ye kamaliden de b'i ye o mɔgɔkɔrɔba de b'i ye o n'a se kɔni b'i ye n'i bɛ se a kɛ ala ka bɛnsima d'an ma ala ka batow minɛ aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim ربنا اغفر لنا الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله louange à Allah après un plus le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chers parents nous sommes dans un temps qui est plus mieux que tous les temps. Nous sommes dans les 10 premières nuits de Dhul Hijjah, qui est 10 premières nuits qui est plus méritoire que tous les 10 nuits de l'année. Allah a juré sur ces 10 jours-là. Allah dit Wal Fajr, wa layal al-ashr. Layal al-ashr, les savants disent, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Layal al-ashr, c'est les 10 derniers jours aussi de Ramadan. Comment partager cela? Ces 10 jours-là, c'est la journée qu'on doit plus adorer Allah. La journée de ces 10 jours est plus mieux que toutes les journées des autres mois.
Et les nuits de Ramadan, 10 dernières nuits de Ramadan, est plus mieux que tous les autres nuits. C'est comme ça qu'on partage ces versets-là. C'est 10 jours qu'on voit là. Quand on fait l'adoration, Allah multiplie. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, meilleur jour de ce bas monde-là, c'est les 10 jours. Qui sont là, les jours de Dhul Hijjah. Ces jours de Dhul Hijjah, un musulman doit plus en profiter, plus adorer Allah, invoquer Allah plus. Le prophète a dit, il n'y a pas de jour où l'adoration est plus aimée chez Allah que ces 10 jours-là. Les savants ont dit, même le djihad, il dit même le djihad, sauf celui qui sort, lui a pris sa fortune et rien ne se retourne. Lui-même il reste et il ne se retourne pas avec quelque chose d'autre. Le prophète dit même djihad, ces 10 jours-là, quand il fait l'adoration, il est plus méritoire que ça. On doit plus adorer, on doit plus en profiter, surtout de nos jours. Nous, on n'adore pas Allah. Nous, on a plus de problèmes. Allah nous donne des périodes d'en profiter, de plus adorer Allah, d'avoir plus de mérite. Sinon, on refuse d'adorer Allah. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est pourquoi le prophète a dit, tout le monde peut entrer dans le paradis, sauf celui qui refuse. Les savants ont demandé qui refuse. Celui qui refuse, on dit c'est les 10 jours qui sont plus mieux, qui n'a qu'à mieux adorer Allah, et il refuse d'adorer Allah. Il a refusé d'entrer dans le paradis. Par là, il veut multiplier pour lui donner. Nous, on a plus de péchés. Notre adoration, c'est trop peu. C'est nous, on va aller s'arrêter avec les Sahaba, l'au-delà. Il faut aller faire le jugement quand on va entrer dans le paradis. Nous, on sait ce qu'on fait. Chacun peut regarder ce qu'il fait comme adoration. Même la prière, nous, on ne le fait pas bien. Et quand on nous donne les périodes d'en profiter, quand on refuse aussi de profiter, qu'est-ce qu'on cherche? Ça veut dire que nous-mêmes, on ne veut pas entrer dans le paradis. Ce jour-là, on doit plus invoquer Allah. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jour qui t'invoque Allah, qu'Allah aime plus que ces 10 jours. Donc il dit de plus invoquer Allah. De plus dire Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, walillahi alhamd. C'est quoi Imam Nawawi a dit? D'augmenter dans les dhikr dans ces 10 jours-là est plus mieux. Et c'est plus mieux aussi d'invoquer plus Allah le jour d'Arafat, qui est le 9e jour de ce mois-là. Et meilleur zikr, c'est le Coran. Celui qui sait lire le Coran plus, qui prend le Coran, qui le lit. Wallahi, si tu sais ce qu'il y a dans le Coran, tu ne vas pas donner dos au Coran. C'est pas nous, on ne sait pas à quoi dedans. On ne sait pas lire. Celui qui lit le Coran plus, et qu'il laisse le Coran 2 jours, il sait à quoi dedans. Mais celui qui ne lit pas le Coran, il ne connaît pas ça. Essaye de lire plus le Coran. Si tu as mémorisé tout, alhamdulillah, tu peux regarder tout pour lire, alhamdulillah. Toi, c'est Qul huwa Allahu ahad, tu sais les jours de l'ikhlas, alhamdulillah. Il faut plus invoquer Allah dans ces jours-là. Dans ton travail, tu peux invoquer Allah. Il faut dire plus Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilham. C'est le meilleur zikr de ces 10 jours-là. C'est pourquoi Abu Huraira et Ibn Umar, quand ces 10 jours arrivent, ils se promenaient dans les marchés. Ils disent Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et les gens répétaient après eux. Dans ces 10 jours, c'est le meilleur zikr qu'il y a là. Takbira qu'on dit là. On n'attend pas jusqu'à le jour de la fête pour dire non, c'est déjà commencé. Jusqu'au 3e jour de la fête. Le jour de fête, plus 3 jours. Là maintenant, ça s'arrête. Donc c'est le zikr que le prophète nous a donné qui est là. C'est ça, on doit plus dire. Si moi je te donne zikr, ça ne peut jamais être mieux que le zikr que le prophète t'a donné. Wallah. Et le zikr des prophètes là, il y a tout dedans. On gagne tout dedans. On gagne l'argent dedans. Il y a tout. Donc il faut invoquer plus. Il faut essayer. Meilleur moyen de vie, c'est de vivre en liberté. Tu es libre. C'est ça qui est le meilleur moyen de vie. Mais il y a un moyen de vie où tu gagnes l'argent et puis tu n'es pas libre. Il y a des gens qui ont tout, alhamdulillah, mais eux-mêmes ne sont pas libres dans ce monde-là. S'il y a un petit problème, non, ça, on doit chercher à savoir c'est quoi. Lui, il a toujours des problèmes. Pourquoi? Il ne s'est pas donné à Allah. Il n'adore pas Allah seul. On dit, le prophète a dit ça. Et moi, j'ai dit ça. C'est pour qui tu dois prendre? Si tu es musulman, c'est pour le prophète que tu dois prendre. Meilleur zikr, mon frère, zikr qui est mieux que tous les zikr, c'est le Coran. Pourquoi? Pourquoi moi j'ai dit c'est le Coran? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et il a révélé chez le prophète Muhammad
qui est le meilleur de tous les créatures. Donc le Coran est meilleur à cause de ça. Maintenant, dis que toi tu vas me donner qui est plus mieux que le Coran. Pourquoi? Donne-moi le pourquoi. Il n'y a pas. Mon frère, prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un jour de Hajj qu'il a dit, Allah a révélé le verset sur lui, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah d'aujourd'hui, alhamdulillah, la religion islam là, c'est complet. Allah a donné tout, toute l'adoration, Allah vous a donné. Il n'y a pas d'adoration qui est restée. Mon frère, adorons Allah. Suivant le prophète Mohammed, on sera libre dans la vie. On va gagner tout dans ce bas monde là. Et l'au-delà aussi, alhamdulillah, on sait où aller. Le prophète lui-même, il dit que ce n'est pas permis pour lui-même de faire la religion comme il veut. Non. C'est Allah qui lui dit de faire telle chose et il fait. Et le prophète, Allah l'a qualifié aussi dans le Coran. C'est pourquoi on doit faire beaucoup de salat dans ces 10 jours-là. Et le salat qu'on doit faire là, c'est le salat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Si moi je t'enseigne une autre salat qui est hors de salat des prophètes, et moi je me donne à cela, il y a des gens qui te disent que ça donne l'argent. La ilaha illallah. Toi, tu as essayé le salat d'Ibrahim, ça n'a pas donné l'argent. Ibrahim alayhi salam, qu'on invoque dans nos prières là. Allah a dit à Ibrahim dans le Coran, il dit Inna Ibrahima kana umma qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikina shakiran li an'amihi. Allah a qualifié Ibrahim. Il dit Ibrahim seul était un peuple. La ilaha illallah. Allah dit Inna Ibrahima kana umma. Le prophète a donné un salat qu'on appelle salat l'ibrahimiyya, qui est meilleur de salat. Moi je peux fabriquer salat, il n'y a pas de problème. Si on regarde quelle signification est bonne, il n'y a pas de problème. Mais ça ne peut jamais être mieux que le salat que le prophète m'a donné. Mais pourquoi nous on cherche plus d'adoration? Pourtant, pour le prophète, on ne peut pas faire. Va regarder les zikrs que le prophète a donné dans la journée. Wallah, tu ne peux pas faire. Et un musulman doit faire tout possible de savoir lire tout le Coran. Toi, tu n'as même pas fini de faire ça d'abord. Toi, tu cherches autre zikr. Le Coran même qu'Allah t'a donné, toi, mais tu ne sais pas lire le Coran complet d'abord. Tant que tu ne finis pas tout ça là, il ne faut pas chercher autre. C'est quand tu vas finir de faire tout ce que le prophète a donné là. Donc c'est déjà fini. Donc on doit chercher plus maintenant. Parce qu'il a déjà fini de faire ce qu'il lui a donné. Mais nous, on n'a pas fini de faire ça d'abord. Et nous, on veut autre. Mais nous, on a qu'à se demander qui on adore alors. Allah qu'on adore, c'est Allah qui a envoyé les prophètes. Il nous a enseigné la religion. C'est pour ajouter à Arafat. Zik est plus mieux. Le prophète dit c'est La ilaha illallah. Et quand il gêne le jour d'Arafat, Allah pardonne le péché de l'année passée et l'année qu'on est dedans. Mon frère, suivons Allah. Adorons Allah. On est musulmans. On est soumis à Allah seul. C'est Allah seul on adore. C'est pourquoi les grands savants nous disaient, si lui a dit quelque chose dans la religion de Allah, que ça ne va pas avec pour Allah et pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de laisser pour lui et de prendre pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi de nos jours, quand moi je dis quelque chose, parce que c'est moi, même ça ne va pas avec pour Allah et pour le prophète, on ne doit pas laisser, on doit faire. La ilaha illallah. C'est qui on adore alors? Mon frère, les adorations qui sont données à l'islam, Allah a donné et il a dit ce qu'on doit faire dedans. Les évocations qu'on doit faire, il nous a tout enseigné. Et les hajj, ceux qui sont là-bas, alhamdulillah, qui ont eu le pèlerinage, qui sont en train de faire le 5e pilier de l'islam. Toi qui as les moyens, fais tout possible de faire les hajj. Même si tu fais passer beaucoup de personnes, c'est pour toi-même qui est obligatoire. Allah t'a pas demandé plusieurs fois. C'est une seule fois dans ta vie. Fais l'effort, laisse tes occupations, va faire cela. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous insiste. Allah quand demain, Allah n'a pas tout miné. Allahumma aïza l'islam muslimin, wa adilla shirka wa mushrikin, wa dammir a'da ad-din, wa anshur ibadaka muwahhidin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadha al-bada aminan مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد الحرمين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة